Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Elektronik Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. (24 April tahun 2000 Kamis) untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Elektronik Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025, 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. (24th of month April of year 3000, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, Lecture Out Time Electronic Teleconference, year 3000 AD, to the present, now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world, of the its inheriting civilization, with amal jariah beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Kamis 24 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, Thursday, 24th of March April, year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K /30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K
30 MEM garis miring 2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 2 Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia, number 18/27 K/30/MEM/2018, date 7th of May of year 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan, Guidelines for Mining Technical Management. Kegiatan aktivitas pengolahan dan pemurnian, halaman 123. Processing and refining, page 123. Penggunaan peralatan utama nilai unjuk kerja, peralatan utama, pengolahan dan atau pemurnian terdiri atas ketersediaan fisik atau physical availability, PA, peralatan pengolahan dan atau pemurnian paling kurang 90%. Dua, ketersediaan mekanik atau mechanical availability, MA, peralatan pengolahan dan atau paling kurang 90%. Ketersediaan penggunaan atau utilization of availability, UA, peralatan pengolahan dan atau pemurnian paling kurang 90%. Efektivitas penggunaan atau effectivity utilization, EU, peralatan pengolahan dan atau pemurnian paling kurang 80%. Pencapaian produktivitas peralatan pengolahan sekurang-kurangnya mencapai 85% dari target produktivitas yang telah ditetapkan. Mine equipment utilization, the performance value of the main processing and or refining equipment consists of physical availability, PA, of processing and or refining equipment of at least 90%. Mechanical availability, MA, of processing and or refining equipment of at least 90%. Utilization of availability, UA, of processing and or refining equipment of at least 90%. Effective utilization, EU, of processing and or refining equipment of at least 80%. A saving processing equipment productivity of at least 85% of the established productivity target. Pelaksanaan pengolahan batubara. Pengolahan batubara dilakukan dengan cara peremukan batubara, coal crushing, pencucian batubara, coal washing, pencampuran batubara, coal blending, dan penggerusan batubara, coal milling. Kapasitas peralatan pengolahan paling kurang ditambahkan 10% dari kapasitas produksi penambangan. Batubara dari tambang diupayakan langsung masuk ke dalam pengolahan. Pengolahan untuk peningkatan nilai tambah batubara dengan upaya peningkatan kualitas batubara, coal upgrading, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementation, coal processing. Coal processing is carried out through coal crushing, coal washing, coal blending, and coal milling. Processing equipment capacity is increased by at least 10% of mining production capacity. Coal from the mines is directed directly into the processing plant. Processing to increase the added value of coal by improving coal quality, coal upgrading,
is carried out in accordance with statutory regulations. Peremukan batubara. Peremukan batubara dilakukan dengan upaya optimalisasi ukuran produk dapat menggunakan mesin peremuk, crusher, primer dan atau sekunder yang dilengkapi dengan ayakan, screen, pencatatan volume, lokasi dan kapasitas tempat penampungan sisa hasil pengayakan. Pembatasan kapasitas operasi alat penggerus tidak boleh lebih dari 95% dari kapasitas terpasang. Pembatasan material yang tidak lolos ayakan sebanyak-banyaknya adalah 15% dari umpan. Dalam hal unit crusher tidak dilengkapi dengan ayakan, melakukan size analisis secara periodik. Masing-masing mesin peremuk crusher memiliki rasio reduksi tidak lebih dari 5 dan tidak kurang dari 4 atau dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis. Kajian teknis tersebut disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Alat timbang tersedia pada setiap fasilitas peremukan dan dilakukan kalibrasi alat timbang secara berkala. Batubara yang terbuang akibat proses peremukan tidak boleh lebih 0,1% dari jumlah batubara yang diremukkan. Pengambilan sampel kualitas batubara hasil peremukan dilakukan pada tempat tertentu secara otomatis dengan tenggang waktu yang sama. Jumlah batubara halus fine coal hasil peremukan tidak lebih dari 1% dari jumlah batubara yang diremukkan. Coal crushing. Coal crushing is carried out by optimizing product size by using primary and or secondary crushers equipped with screens, recording the volume, location and capacity of the stretch area for the remaining screening result, limiting the operating capacity of the crusher to no more than 95% of the installed capacity, limiting the material that does not pass the screen to a maximum of 15% of the feed. If the crusher unit is not equipped with a screen, product size analysis must be performed. Each crusher must have a reduction ratio of no more than 5 and no less than 4 or be conducted based on the result of technical study. The technical study must be submitted in a special report to the chief mining inspector. Weighing equipment must be available at each crushing facility and must be calibrated periodically. Coal waste as a result of the crushing process must not exceed 0.1% of the total crushed coal. Sampling of the quality of the crushed coal is carried out automatically at specific location with the same time interval. The amount of fine coal resulting from crushing must not exceed 1% of the total crushed coal. Pencucian batubara. Pencucian batubara harus memperhatikan karakteristik batubara yang akan dicuci, menggunakan sistem sirkulasi air tertutup. Menempatkan sisa hasil pencucian pada tempat khusus atau kolam penampung. Memiliki daya dukung kolam penampung yang mampu menahan beban maksimum sisa hasil pencucian batubara sesuai kapasitasnya. Membatasi isi kolam penampung sisa hasil pencucian tidak boleh lebih dari 90% kapasitas kolam. Melakukan pengerukan sisa hasil pencucian yang tertampung dalam kolam secara berkala. Penentuan metode pencucian mengacu pada
Washability Study menempatkan produk hasil pencucian pada tempat khusus stockpile sesuai dengan pengelompokan berdasarkan karakteristik kualitas batu bara yang dihasilkan. Dalam hal kondisi tertentu, pencucian batu bara menggunakan air tanah mengikuti ketentuan yang mengatur pengelolaan air tanah. Batu bara yang terbuang akibat proses pencucian tidak boleh lebih dari 50% dari jumlah batu bara yang dicuci. Jumlah batu bara halus fine coal hasil pencucian tidak lebih dari 0,5% dari jumlah batu bara yang dicuci. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku pencucian batu bara, halaman 128. Coal washing must take into account the characteristic of the coal to be washed. Use a closed water circulation system. Place the washing residue in a special place or holding font. Have a holding font capable of withstanding the maximum load of coal washing residue according to its capacity. Limit the contents of the washing residue holding font to no more than 90% of the font's capacity. Periodically dredge the washing residue collected in the font. Determine the washing method based on washability study. Place the washing product in a special place. Stockpile according to the grouping based on the characteristic quality of the coal produced. Under certain conditions, coal washing using groundwater must comply with regulation governing groundwater management. Coal washed as a result of the washing process must not exceed 50% of the total amount of coal washed. The amount of fine coal resulting from washing is no more than 0.5% of the total amount of coal being washed. The head of the mining engineering determines standard procedures for coal washing, page 120H. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.